पान कार्ड 2.0 ପାଇଁ आवेदन କରିନଥିଲେ ଲାଗିବ ଏତିକି ଜରିମାନା। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାରତରେ ରହିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଭାରତରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ ଯେ କେହି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ आवेदन करें, किंतु पान कार्ड केवल नागरिक द्वारा थरे कर दुईटी पान कार्ड रहिबा बेआईन अटे। जदि कहीं पान कार्ड 2.0 अधीन पान कार्ड तैयारी करना तेबे तांको जरिमाना कराजिबो कि? एहीपरि प्रश्न अनेक लोकंक मन में खेली बुलुछि। तेबे आपण को आमे कहि रखुछु सरकार जरिमाना आदाय आदु करिवे नाही। ए संपर्क सूचना दे सरकार कहिसंती जे मानक पाखरे पान कार्ड अछि सेमाने पान कार्ड 2.0 अधीन एक नूतन पान कार्ड पर आवेदन करने आवश्यक नहीं। सरकार निजे समस्त लोकंकु पान कार्ड जोगाई देबे।